السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفر بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੱਤਾਂ ਫਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم حضرات، دوستو، بزرگو، بھائیو، گھراں دے اندر تشریف فرماؤ۔ میری معززات مکرمات، پردہ نشی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال دو جمعے تساں نے اس عنوان تے پہلے سماعت فرمائے نے، چونکہ بہت ساریاں باتاں رہ گئیاں سن اور اللہ پاک نے اپنے نبی نو جیڑی اسمانہ دی سیر کرائیے، اے تیری تے میری اصلاح واسطے کرائیے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب نو جنت دکھائیے، جہنم دکھائیے، اے تیری تے میری اصلاح واسطے دکھائیے۔ افسوس اج دا مسلمان جانن دے باوجود، سمجھن دے باوجود، سنن دے باوجود، پڑھن دے باوجود، پھر بھی اللہ دی یاد تو غافل ہے اور اپنے آپ نو جہنم وال دھکیل رہا ہے، جہنم وال لے کے جا رہا ہے، اگ وال لے کے جا رہے ہیں، جس اگ تو اللہ دے نبی نے پناہ منگی ہے، جس جہنم تو اللہ دے نبی نے پناہ منگی ہے، اج دا انسان اپنے آپ نو جہنم وال لے کے جا رہے ہیں۔ میرے برادر، ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی نے فرمایا، میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے گا، ہر منن والا امتی جنت دے اندر جائے گا، لیکن سوا ایک بندے تو آپ نے فرمایا جن نے جنت جان تو انکار کر دیتا، وہ بندہ جنت چ نہیں جائے گا۔ صحابہ تشریف فرمانے کہن لگے، سونے ہو
وہ کیڑا بد نصیب بندہ ہے جن نے جنت چو جان تے انکار کر دیتا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ جن نے میری اطاعت تو منہ موڑ لیا انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا ہے، تے جن نے میری اطاعت کر لئی فرما برداری کر لئی وہ بندہ جنت دے اندر جائے گا۔ میرے برادر اللہ پاک نے معراج کران دا مقصد اے سی کہ ساڈی اصلاح ہو سکے، سانو چنگیاں بریاں چیزاں دا پتہ چل سکے، لیکن ساڈی حالت جیڑی اودوں سی وہ ہوئی ہون ہو پئیے۔ اللہ سارے انو دین اسلام نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے، دین نال پیار نصیب فرمائے، مسجداں نال پیار نصیب فرمائے، اللہ دے گھرانو اللہ آباد کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے برادر بات عرض کر رہا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو برحال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد آپ سرکار نے مکے تو سفر کیتا ہے بیت المقدس دا، بیت المقدس تو اللہ دے نبی نے سفر کیتا ہے اسمانہ دا۔ آپ سرکار اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت 7ویں اسمان تے گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نال ملاقاتاں ہویاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء جناب ابراہیم دی لڑی دے اندروں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر نو پیدا فرمایا۔ میرے برادر جناب ابراہیم تشریف فرمانے، اللہ دی قسم ہے اللہ پاک نے سارے نبیاں دی بڑے مقام بنائے نے، سارے نبیاں دے بڑے مقام بنائے نے۔ میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے فرمایا جناب ابراہیم کہن لگے اے میرے سونےو تہاڈی امت دا جیڑا بندہ سورت اخلاص دی تلاوت کرے گا اللہ پاک دے نام دی کوٹھی جنت دے اندر تیار کرا دین گے، جنت دے اندر محل تیار ہو جان گے۔ میرے برادر سورت اخلاص ویکھن نو چھوٹی جئیے لیکن مقام بڑا ہے، عظمت بڑی ہے، شان بڑا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن اپنے صحابہ نو کہن لگے اے میرے صحابہ میں اج تہانو قرآن دے 10 پارے سنانے نے، 10 پاریاں دی تلاوت سنانی ہے۔ ہن میرے تیرے پیغمبر آپ سرکار سورت اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرمان لگے میں تو آنو آج 10 پارے سنانے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سورت اخلاص دی تلاوت کر کے کار چلے گئے، اپنے حجرے اندر چلے گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آپ سرکار دے یار اللہ دے نبی دے صحابہ میرے پیغمبر دے تابعدار تے فرما بردار انج کر کے انتظار دے اندر نے کہ اللہ دے نبی
نبی نے تے سانو آج 10 سپارے سنانے نے، 10 سپاریاں دی تلاوت سنانی ہے۔ اللہ دے نبی دے یار تشریف فرمانے، تھوڑی دیر بعد اللہ دے پاک پیغمبر دیاں نظراں پیاں، آپ فرمان لگے صحابہ کیویں ایتھے ہی بیٹھے جے اپنے گھراں چ نہیں گئے؟ آپ فرمان لگے نبی دے یار، کہن لگے سونےو اسی تے اس انتظار دے اندر آ کہ تسی سانو آج 10 پاریاں دی تلاوت سنانی ہے۔ آپ فرمان لگے میرے صحابہ، میرے یارو تابع دارو فرما بردارو، آپ فرمان لگے اے میرے صحابہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ تسی ایتھے تشریف فرماؤ، اپنے گھراں دے اندر نہیں گئے۔ اللہ دے نبی دے یار کہن لگے سونےو اسی تو آڈے کولو آج 10 سپاریاں دی تلاوت سننی ہے، ایسے انتظار چ تشریف فرماوا۔ اللہ دے نبی کہن لگے جیڑا بندہ سورت اخلاص دی ایک مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ انہوں 10 سپاریاں دا ثواب عطا فرما دیں گے، 10 سپاریاں دا ثواب عطا کر دیں گے۔ او تلونڈی دے او نوجوانوں بزرگوں جیڑے لوگ قرآن نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھ سکے، نہیں یاد کر سکے، اللہ دی قسم قرآن نو پڑھنا تے بڑی عظمت دی بات ہے، قرآن نو یاد کرنا بڑی شان دی بات ہے، لیکن جیڑے بندے قرآن نہیں پڑھ سکے او بندے سورت اخلاص پڑھ لینا اللہ 10 سپاریاں دا ثواب عطا کر دیں گے۔ میرے برادر کس پیغمبر دی بات کر رہا؟ شاعران دے رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، سونا آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، سونا آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ، او بولے جدوں کنا وچ رس گول دا، ان دی شان وچ رب دا قرآن بول دا، اور ان دے جیا صاحب کمال کوئی نہ، سونا آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر آپ سرکار جناب ابراہیم کول کھڑے نے، آپ فرمان دینے خالی جگہ کے سواستے، فرمان لگے سونےو تو آڈی امت دا جیڑا بندہ ایک دفعہ کہے گا سبحان اللہ، اللہ ان دے نام دا درخت جنت دے اندر لا دیں گے، جیڑا 2 دفعہ کہے گا 2 درخت لگ جان گے، فرمایا جیڑا 3 دفعہ کہے گا اللہ ان دے نام دے 5 درخت جنت دے اندر لا دیں گے۔ اور تلونڈی دے او نوجوانوں بزرگوں اس واسطے اللہ دی تعریف کر دیاں رہنا چاہی دے، سبحان اللہ، اللہ تو پاکے،
سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے میرے برادر اسی اللہ نو پاک پاک کہندے رواں گے اگر ایک بری بھی اللہ نے کہہ دیتا او میرے بندیا تو مینوں پاک پاک کہنا ہے جا میں تینوں گناہاں تو پاک کر چھڑیا میرے برادر جو میں بات عرض کر رہا مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی مراج دی بات ہو رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان دے اوپر ایک بیری ہے جنوں سدرۃ المنتہا کے آ جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر سدرۃ المنتہا کول پہنچ گئے آپ فرماندے نے میں وہ بیری ویکھ کے آیا اس بیری دے پیر ایویں نے جویں اج دنیا تے اسی مٹکے لے کے پھرنے جویں بڑے بڑے مٹکے نے نا فرمایا ایویں اس بیری نو بیر لگے ہوئے نے بیر لگے نے اور فرمایا اونا دے پتر جڑے نے نا اس بیری دے آپ فرماندے نے ایویں سی جویں ہاتھی دے بڑے بڑے کان ہوندے اس طرح اس بیری دے پتر اللہ دے نبی دا ایک صحابی کہن لگا جدو واپس آئے کہندا سونے ہو اس بیری نو کنڈے نہیں سی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں آکھیا پھر کنڈیاں دی جگہ تے کی لگا سی نبی پاک کہن لگے اللہ پاک نے کنڈیاں دی جگہ تے بھی بیر لا چھڑے نے اور جدو جنتی جنت جان دینا کہن گے کہ اے تے بیر ہوئی ہے جیڑا سی دنیا دے کھاندے رہے اے سیب ہوئے جیڑا دنیا دے کھاندے رہے اے تربوز ہوئے جیڑا دنیا دے کھاندے رہے اے فلان چیز ہوئے تے اسی ساری پھل دنیا تے کھا کے آئے تو میرے برادر جدو پھل کھادا جائے گا ویکھنو دنیا دا لگے گا لیکن ایک پھل دے اندروں کئی قسم دے ذائقے محسوس ہونگے اللہ پاک نے کنے واسطے بنائے نے جنتیاں واسطے تابع داراں واسطے فرما برداراں واسطے نیک لوکاں واسطے نمازیاں واسطے حاجیاں واسطے میرے برادر اینا لوکاں واسطے اللہ پاک نے اینا نعمتاں نو تیار کر چھڑے اے نعمتاں تیار کیتیاں نے تے سدرۃ المنتہا آپ سرکار جدو ایتھے پہنچے نا روایات دے اندر لکھے ہے اللہ نال ہم کلام ہوئے تے اللہ نال اینا کو فاصلہ رہ گیا جویں جناب انج کر کے کمان تے تیر دا فاصلہ ہوندا ہے بالکل معمولی جا فاصلہ رہ گیا اللہ نال ہم کلام ہوئے اللہ نال باتاں کیتیاں تو میرے برادر قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَسِدْرٍ مَخْزُودٍ وَطَلْحٍ مَنْزُودٍ میرے برادر قرآن پاک نے نا یہ نقشہ بیان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جدو اللہ پاک دے کول گئے نا اللہ کریم پوچھ دے نے رب العالمین پوچھ دے نے اللہ کہن لگے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا محبت نال کہو ذرا پیار نال کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک کہن لگے اے میرے محبوب نبی اے میرے پیغمبر ذرا دسو نا میرے واسطے کیڑا تحفہ لے کے آئے جے ہن ایک یار دوسرے یار نو پوچھدا پیا ہے اللہ پاک اپنے محبوب نال گلاں کر دے پے نے رب العالمین کہہ رہے نے اے میرے پیغمبر دسو میرے واسطے کیڑا تحفہ لے کے آئے جے اللہ دے پاک پیغمبر کہن لگے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ جی التحیات للہ رب العالمین
रब दे हबीब कह रहे ने, फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अल्लाह दे नबी कह रहे ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर कह रहे ने, अल्लाह जी मेरियां जुबानी इबादत, मेरी जुबानी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन नो, अल्लाह रब्बुल आलमीन नो नबी पाक कह रहे ने, अल्लाह जी मेरी जुबानी इबादत, मेरी जिस्मानी इबादत, मेरी माली इबादत अल्लाह तेरे वास्ते, अल्लाह पाक वास्ते। अल्लाह दे नबी तीन तोहफे जमीन तो लैके गए ने। हुन अगे रब्बुल आलमीन की कह रहे ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे ने, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगों अल्लाह पाक ने भी तीन चीज़ां अता फरमाया। अल्लाह कह रहे ने, सोने हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह कह रहे ने, सोने हो मेरी सलामती तुहाडे वास्ते, मेरियां रहमतां तुहाडे वास्ते, मेरियां बरकतां तुहाडे वास्ते। तीन चीज़ां अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नू अता फरमाया ने। हुन अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद, जदों अल्लाह दे नबी ने कहा ना कि अल्लाह जी तुसी मैनू तीन चीज़ां दित्तियां ने, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह तुसी मैनू सलाम भी दिता है, रहमत भी दिती है, बरकत भी दिती है। अल्लाह दे नबी कहन लगे, अल्लाह जी मैं चाहना इकल्ले मेरे वास्ते नहीं, अल्लाह ये मेरी उम्मत वास्ते भी होना चाहिए। इन्ना ख्याल अपनी उम्मत दा, अल्लाह जी मेरे वास्ते नहीं, अल्लाह मैं चाहना मेरी उम्मत दे नमाजियां वास्ते भी होना चाहिए, मेरी उम्मत दे नेक लोकां वास्ते भी अल्फाज होने चाहिए ने। केड़े? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह दे पाक पैगंबर अल्लाह नाल बातां होइयां। इस तो बाद अल्लाह पाक ने अपने नबी नू 50 नमाज़ां दा तोहफा अता फरमा दिता। किन्नियां नमाज़ां? जरा बोल के दसो। इन्नी देर हो गई वाह बैलू, लेकिन तुसी अजे भी नहीं बोलते। उन्नू मैनू तुहानू ते तुहानू मैनू समझ जाना चाहिए सी किन्नियां नमाज़ां अता कीतियां? 50 नमाज़ां। अल्लाह दे नबी तोहफा लैके ना 50वां दा वापस आ गए ते छठे आसमान ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ते 2 नमाज़ां फर्ज सी। किन्नियां? 2 फर्ज सी ते साडे ते 5 फर्ज ने। हजरत मूसा कहन लगे अल्लाह दे नबी नू, अल्लाह दे नबी जी मेरी उम्मत दे 2 फर्ज सी ते मेरी उम्मत सही तरीके नाल नहीं पढ़दी सी। मैं ते हुण अंडिया वरतिया, मैनू पता है तुहाडी उम्मत कोलों 50 नहीं पढ़ीचनियां। अल्लाह पाक नू कहो कम कर देवे। अल्लाह दे नबी वापस गए, अल्लाह पाक ने 40 कर दित्तियां। फिर वापस आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू दस्सिया 10 घट गईयां ने। हजरत मूसा कहन लगे फिर जाओ। फिर गए, 30 हो गईयां। हत्ता के फिर गए करदियां करादियां ना 5 नमाज़ां रह गईयां ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अजे कह रहे ने कि होर काम करा लो। अल्लाह दे नबी कहन लगे हुण मैनू अपने रब कोल बार बार जांदियां सवाल करदियां घटांदियां वैसे शर्म आ गई। कम अज कम साडे कोल भी इन्नी कोई चीज रहनी चाहिए। तो मेरे बरादर अल्लाह पाक ने की एहसान किया। अल्लाह कहन लगे सोने नबिया परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। अल्लाह कहन लगे असी तुहानू 5 दित्तियां ने, तुहाडी उम्मत अगर 5 ही पढ़ लैगी असी सवाब 50वां दा अता कर छड्डांगे। पढ़े दी 5 ही
ओहो 50 ही रहंदियां सवाब 50वां दा अता कर छड्डांगे। अज दे मुसलमान दी बदनसीबी है, बदबख्ती है कि मुसलमान 5 भी नहीं पढ़ सकदा, 5 भी नहीं पढ़ सकदा। मेरे बरादर असी मुहद्दिसीन दी जिंदगी पढ़िए, असी मुअर्रिखीन दियां जिंदगियां पढ़िए, असी नबियां दियां जिंदगियां पढ़िए, उलमा दियां जिंदगियां पढ़िए। अल्लाह दी कसम अद्धी अद्धी रात तक अल्लाह दी इबादत अंदर गुजार दे। अफसोस साडे मुसलमाना ते, असी है मुसलमान, कलमा पढ़िया, असी बड़े दावे करने आ, मुहब्बत अंदर बड़ा कुछ करने आ, लेकिन असल मुहब्बत है कि नमाज पढ़ी जाए। असल मुहब्बत है असी पढ़ते ही नहीं। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, एक मौके ते ना अल्लाह दे नबी कहन लगे, मेरा दिल करदा है मैं आपदे एक सियासी नूं कहां मसले ते खलो के जमात करा, ते जेड़े लोग नमाज पढ़न नहीं आए मैं उन्हां दे जाके घरां नूं अग ला के साड़ देवां। इन्नी तलकीन, बल्कि मुअर्रिखीन ने लिखिया है, बेनमाज नूं मुसलमानां दे कब्रस्तान च दफन ना करो। हर किसी का कोई ना कोई अपना अपना जज्बा है, फैसला है। कई कहते ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए, काफिर नालों भैड़ा है बेनमाज। असी आने जेड़ा अल्लाह नाल शिरक करे वो मुशरक है। शिरक की है, अल्लाह दे मुकाबले च किसी होर नूं बना लेना, इनू शिरक आंदे ने। तो मेरे बरादर बेनमाज जेड़ा है ना मुशरक नालों भी भैड़ा जे। भावें कोई भाभी होए, सुन्नी होए, देवबंदी होए, ये ते गल्लां बाद दियां ने। अगर कोई भाभी नमाज नहीं पढ़ेगा गुनाहगार है, सुन्नी नहीं पढ़ेगा गुनाहगार है, देवबंदी नहीं पढ़ेगा गुनाहगार है। असी फतवे लाने एक दूसरे ते, अपनियां नमाज़ां वाल असी गौर नहीं करते कि नमाज भी पढ़नी चाहिए, नमाज का भी ख्याल करना चाहिए। तो मेरे बरादर सानू इन्हां चीज़ां दा ख्याल रखना चाहिए। नमाज मस्जिदां क्यों वरान ने, असी नमाज़ां पढ़न आंदे ही नहीं, बद दुआवां कर रही है मस्जिद साडे हक दे अंदर। अल्लाह इन्हां मैनू बना के उजाड़ दिता है, तबाह कर दिता है। अल्लाह तो इन्हां नू उजाड़ दे, तबाह कर दे। साडियां जिंदगियां ते अफसोस। एक बंदे ने फैक्ट्री जाना है, सुबह 4 बजे उठ के फैक्ट्री जा रहे हैं, नमाज नसीब नहीं होती। दोधी दुध का कारोबार करदा है, उठ के मोटरसाइकिल लैके जा रहा है, लेकिन 5 बजे नमाज नसीब नहीं होती। एक जनाब जिमीदार पानी लाया है, 2 बजे का उठिया है, लेकिन 5 बजे नमाज नसीब नहीं होती। असी कादे मुसलमान आ, किस बात दे मुसलमान आ? ते जिंदा तू ते मैं कलमा पढ़िया, वो रात के 2-3 घंटे आराम करता है, ते बाकी घंटे इबादत करता पे। अल्लाह दे सामने इबादत कर रहे ने। तो मेरे बरादर हसन का मुकाम नहीं, ये रोन का मुकाम है। असी चाहने, असी समझने आ कि दुनिया की जिंदगी आसान है, सौखी है। एक ना फौजी के बारे लिखिया, फौजी के बारे कह लगा मेरी एक जगह ते ड्यूटी लग गई, ते फौज लगी, जंग लगी है किसी मुल्क नाल। असी ना एक कब्रिस्तान के अंदर असला नप दिता, लुका दिता। इथों साडे फौजी असला लैके जा रहे हैं, मेरी उस असले ते ड्यूटी लग गई। मैं की वेख्या, एक कबर में सुराख है बड़ा सारा, उस सुराख दे अंदर कोई बिच्छू समझ लो या कोई होर चीज, उस मुर्दे नूं डंग ला दिए। जदों डंग ला दिए ते ठा ठक ठक दी आवाज आती है, तोड़न दी आवाज आती है। कह लगा मैं नेड़ा होके वेख्या ते इवें जनाब हो रहा है। तो मेरे बरादर इस तरह हो रहा है। कह लगा मैं, मेरा जिहड़ा हथियार सी उहदे अगे छुरी लगी सी, छुरी नमा, उहदे नाल मैं उहनूं दूर कीता।
ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਦੌੜਿਆ ਪਿੰਡ ਕਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਆਇਆ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਵੜ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੜਨ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਨੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਜਲ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। میرے برادر بجائے اس لئے اسی تانو تزنی کریے سانو سب تو پہلے اپنی نمازاں ٹھریک کرنیاں چاہیے، نمازی بننا چاہیے، چاہے کسے بھی مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والا ہے۔ اہل حدیث کہیں دینے حدیث تے عمل کرنا والا، اہل سنت سنت تے عمل کرنا والا، اہل قرآن قرآن تے عمل کرنا والا، صحابہ اہل قرآن بھی سن، اہل حدیث بھی سن، اہل سنت بھی سن، انہوں نے تینہ چیزاں تے عمل کر کے بخایا ہے۔ میرے برادر اس واسطے سانو بھی انہا تینہ تے عمل کرنا چاہیے، سنت تے بھی حدیث تے بھی قرآن تے بھی تینہ باتاں تے عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے برادر جو میں بات عرض کر رہا، اللہ پاک نے اپنے نبی نو 5 نمازاں توفے اندر دیتیاں نے، سانو پڑھنیاں چاہیے نے۔ ہائے افسوس عورتاں مرد اسی پھر آنے ہیں جی ساڑھے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ دی قسمیں جدو بندہ نمازی بن جائے نا، نمازی بن جائے بڑے برے کماں تو بچ جاندہ ہے، خود بخود دل اندر خیال آندہ ہے، خوف آندہ ہے، اور بڑے برے کماں تو بندہ ویسے ہی چھڑ دیندہ ہے، اور چھڑنا نہیں چاہتا نماز چھڑا دیندی، نماز چھڑا دیندی۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین کو یا ایوہ الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والے ہو اپنے آپنو اپنے گھر والے آنو جہنم دی آگ کو لو بچا لو۔ میرے برادر جو میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے 5 نمازاں عطا کیتیاں، اور شاعر آندہ ہے اللہ اللہ کار چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کار چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اور مومنانو لگ دیئے پیاری نماز، دودھ دیاں نارا نالے چاندی دے گلاس، کھیس اتے لے کے تے منہ نہ چھپا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ میرے برادر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو 5 چیزاں عطا فرما دیتیاں، ہن اللہ دے نبی اگے چلے گئے، آپ سرکار نے جنت بھی ویکھی جہنم بھی ویکھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک جگہ تے کی ویکھے آؤ، کئیاں بندیاں دے منہ ایویں نے جویں جناب سور دے منہ دے نے، انہاں دیاں زباناں پیچھا کھدی تھانی نکلیاں ہویاں نے۔ اللہ پاک نے زباناں نو پچھوں کڈ چھڈیا، اور سونے او جیڑا اللہ زبان اگوں کڈ سکدا ہے او قیامت نو پچھوں بھی کڈ سکدا ہے۔ فرمایا سونے او
حضرت جبریل نو پوچھیا جبریل اے کیڑا بندہ ہے جندا منہ سور دا بنیا ہے زبان پیشانو نکلی ہے اے کیڑے لوگ نے حضرت جبریل کہندے نے سونے ہو اے تہاڈی امت دے غیبت کرنے والے لوگ نے اوے غیبتاں نہ کریا کرو غیبت اینو کیا جاندا ہے ایک بندہ موجود نہیں ان دی کانڈ پیچھے ان دے کارنامے بیان کرنے ان دی برائی بیان کرنی ان دے خلاف کسے نو پڑکانا دشمن بنانا اینو غیبت گیا جاندا ہے اللہ دی قسم اے ناکما تو بچ جاؤ مسلمانوں نوجوانوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ سرکار اگے گئے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سونے نبی پاک نے کئیاں لوکیاں نو ویکھیا دو پہاڑاں دے درمیان پیس دے پینے دو پہاڑاں دے درمیان پیسے آ جا رہے ہیں اللہ دے نبی پوچھ دے نے اے جبریل اے کیڑے لوگ نے جنہاں نو دو پہاڑاں دے درمیان پیسے آ جا رہے ہیں جناب جبریل کہن لگے سونے ہو اے تہاڈی امت دے تکبر کرنے والے لوگ سن اور سونے ہو رزق اللہ دیندا جے اس واسطے تکبر نہ کریا کرو جن نے تکبر کیتا ہے انہیں اللہ نو انج سمجھو ہاتھ پایا یا اللہ دی چادر نو ہاتھ پایا اس واسطے آکڑ آکڑ کے نہ چلیا کر اپنے تو کسے نو حقیر نہ سمجھیا کر تکبر نہ کریا کر غرور نہ کریا کر اپنے آپ چ میں پیدا نہ کر لئی آج جی اندر انکساری اندر رہا کر میرے برادر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اگے گئے نا اللہ دے پیغمبر نے کی ویکھیا آپ نے ویکھیا ایک بندہ گنڈی بنی بیٹھا ہے ایک بندہ پانڈ بنی بیٹھا ہے وہ پانڈ چکنی چاہتا ہے پانڈ چکی نہیں جاندی بجائے اس دے اندے اندر وہ سامان کام کرے اندے اندر ہور پائی جا رہا ہے ہور پائی جا رہا ہے اللہ دے نبی پوچھ دے نے اے جبریل کیڑا بندہ ہے جن دے کولو اگلا وزن تے چکیندہ کوئی نہیں اتو ہور وزن ودائی جاندہ ہے اللہ دے نبی کہن لگے حضرت جبریل اللہ دے پیغمبر نو کہن لگے آپ فرمان دے نے سونے ہو اے تہاڈی امت دا او بندہ ہے جیڑا دنیا تے رہ کے لوکاں دے حق کھاندا رہیا ہے حق کھاندا رہیا ہے میرے برادر اگلا وزن چکیندہ نہیں اسی بدائی جانے ہیں ایمیں ہی ہے نا ایک دکان تے پیسے دیتے نہیں دوجی تے ہور بدار کر لیا اندے نہیں دیتے اگلی تے ہو گئے ایک پلاٹ تے قبضہ کیتا ہے ان اگے دوجے دے تیار ہے دوجے دا کیتا ہے تیجے تے تیار ہو گیا نجائز قبضہ میرے برادر ظلم زیادتیاں عام کیتی جاندہ ہے ایندہ نائی ہے لوکاں تے ظلم زیادتی کردہ رہا حق کھاندہ رہا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا بڑا حاجی نمازی دنیا تے رہ کے بڑیاں نمازاں پڑھیاں ہونگیاں حجاں کیتیاں ہونگیاں بڑے معاملات ہونگے نیکیاں بڑیاں جنت جان دا آرڈر جاری ہو جائے گا ادھروں ایک بندہ آ جائے گا اللہ انہیں پیسے دنیا تے کھادے سے اللہ کہیں گے اندیاں نیکیاں حاجی صاحب دیاں نیکیاں نمازی دیاں نیکیاں چک کے جن دے پیسے کھادے سو اینو دے دو چونکہ ہوتے پیسے تے لین دے نہیں نہ ہونا نیکیاں تے گناہاں دا تقسیم ہوئے گی ہوتے انیاں نیکیاں اینو دے دے ایک اور آ جائے گا اللہ انہیں میں نے نجائز تھپڑ مارے اللہ کہیں گے اندیاں نیکیاں اینو دے دو اللہ انہیں میں نے گال کڈی اندیاں دے دو اللہ انہیں میرے پلاٹ تے قبضہ کیتا اندیاں نیکیاں انہوں دے دو حتیٰ کہ جڑا حاجی نمازی نیک بندہ نیکیاں دا پہاڑ لے کے آئے گا
नेकियां खत्म हो जाणगियां, लेकिन जिन्हां नाल जुल्म ओ सितम हक खादे होणगे वो अजे पिछे खड़े ने। अल्लाह कहणगे इवें करो, जिन्हां दे ने हक मारे ने इन्हां दे गुनाह हाजी ते पा दिओ, नमाजी ते पा दिओ। एक बंदा जन्नत जान लगा लेकिन लोकां दे हक खान मारन जुल्म दी वजह तो ए बंदे दियां नेकियां खत्म हो जाणगियां, गुनाह वध जाणगे। अल्लाह कहेंगे जहन्नम अंदर ले जाओ, जहन्नम अंदर ले जाओ। असी समझने मामूली अमल है, मामूली केस ने। मेरे बरादर अल्लाह दे अज़ाब बड़े सख्त ने, अल्लाह दी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह सानू समझ नसीब फरमाए, अल्लाह सानू हदायत नसीब फरमाए। मेरे बरादर दुनिया ते मामले क्लियर करके जाओ। साडे ना खुड़ियां शहर दे अंदर एक मौलाना ने मसला कीता कि जिन्ने किसी दी जमीन मारी क़यामत नूं देनी पैगी। एक बंदे ने 4 किले जमीन, बात सुनन वाली, 4 किले जमीन किसी दी नजायज कब्जा कीता है, कई सालों तो बाहर है और कागजी तौर ते उनदे ना है, कोई कानूनी कोई मसला ही नहीं कि इनदे कोल छिड़ जाए, केस हो जाए। लेकिन जदों मौलवी साहब को मसला सुनिया ना, उन्हां दे घर जाके कहंदा है इन्नी देर तो मैं 4 किले बाहर है, असल दे अंदर तुहाडी है, ये तुहाडी है, मेरे को सैन झूठे करा लो, जिंदगी का पता नहीं। अगर वो 4 किलियां का ठेका लेना जे वो भी लै लो। मेरे बरादर इन्हें सैन झूठे कीते, वो 4 किले उन्होंने नाम हो गई, उन्होंने ऐसी नजायज कब्जा सी। अगो दूसरा दिन होया बंदा अल्लाह नू प्यारा हो जाता है, अल्लाह नू प्यारा हो। अगर इवें ही टुर जांदा ते अल्लाह दा देनदार होना सी। हुण अल्लाह इहदे कोलों इन्हां 4 किलियां दे बारे नहीं पूछेगा कि तू कब्जा करके आया। मेरे बरादर इस वास्ते किसी दा हक नहीं खाना चाहिए, वापस करना चाहिए। ये नबी पाक इस्लाम सानू दसदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहणगे, अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने क़यामत वाले दिन अल्लाह बकरियां नू सिंग ला देंगे, मज्जां गावां नू सिंग लग जांदे और मालगां नू ना मज्जां गावां ऊंट पैरां तले रौंददे फिरंदे। बकरियां ढुड मारन दियां सिंग पहले भोलियां सी, अल्लाह सिंग ला दे, मालगां नू ढुड वज रहे। अल्लाह दे नबी पता जे कौन लोग ने? फरमाए जेड़े ज़कात नहीं सी अदा करते, उशर नहीं सी, फसलां अंदरों उशर देना चाहिए ते माल अंदरों ज़कात देनी चाहिए। वैसे ले 500 देना हो ते बड़ी गल है, असी अफसोस उशर ज़कात भी नहीं दे सकते। जेड़ा अल्लाह दा हिस्सा बनदा है वो भी कब्जा। एक बंदा अगर लाख नाल नहीं ना रजदा, उन्हें 1.5 नाल नहीं रजना। अगर 1.5 नाल नहीं रजदा, उन्हें 2 नाल नहीं रजना। अगर करोड़ नाल नहीं रजदा, उन्हें 2 नाल भी नहीं रजना। इस वास्ते अल्लाह दा हक देना चाहिए। ये अल्लाह दा हक है। उशर ज़कात जेड़ा है ये अल्लाह दा हक है, देना चाहिए। और दूसरी गल आख्या मस्जिद जेड़ी जिवें आप महल्ले की मस्जिद है उशर नहीं लगदा, ज़कात नहीं। आपदी जेब चो खर्चा दो, जेब चो लाओ। इस तो हट के चलो असी इन्ने चलो गैर गुजरे तो सानू चलो इनके तो उशर ही ला देना चाहिए। फिर यही कह सकते हैं मेरे बरादर, बहरहाल इस वास्ते सानू इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह माल देंदा है, अल्लाह गरीब करदा है, अल्लाह अमीर करदा है, अल्लाह नफा करदा है, अल्लाह नुकसान करदा है। इस वास्ते इन चीज़ों का ख्याल, ये जरूरी चीज़ां ने। तो मेरे बरादर अल्लाह सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह दे नबी अगे गए, की वेख्या? अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगदा गुस्सा कर गया जे, जरा मोहब्बत नाल दरूद पढ़ो जनाबे मुहम्मद। और ना दे आज उशर ज़कात मैं केड़ा लैन आया खड़ा, दरूद पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु। सही गल दसनी चाहिए, मसला दसना चाहिए, तुहानू पता होना चाहिए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जन्नत दी सैर करदे पै ने। सैर करदियां की वेख्या? एक बंदा जन्नत दे अंदर उंदे टुरन दी आवाज आ रही है।
اللہ دے نبی پوچھ دے نے جبریل اے کیڑا بندہ ہے جیڑا جنت دے اندر سیر کردا پیا ہے جن دے ٹرن دی آواز آ رہی ہے اللہ دے نبی نو جناب جبریل کہن لگے آپ فرماندے نے سونے ہو آپ فرماندے نے سونے ہو اے تو آڈی امت دا تو آڈا سے آبی جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے برادر کون بلال شاعران دے حبشو آیائی شان تک لے حبشو آیائی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا اے ہور کون پیا چل دا اے زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا چل دا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اور حشر دہاڑے عرش تھلے حشر دہاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے حوصل اذان دیون والے سارے ممبران تے پھبے حوصل نوری بلال ہوسی وچ وچالے بلال ہوسی وچ وچالے باقی سجے کھبے حوصل آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دائے جی کون پیا چل دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اور کالے رنگ دا جمال تک ہے حبشہ دا ایک لال تک ہے اور جس نے سونا بلال تک ہے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دائے جی کون پیا چل دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا میرے تو آڈے رنگا غریب بلال ماڑا بلال غلام بلال اسی تے پھر بھی سجبے سیت چنگے تگڑے کسے دے غلام نہیں لیکن بلال ساڑے تو بھی ماڑا کمزور مالی لیاز نال میرے برادر لیکن اللہ دے نبی نال محبت اے میری کیتی اللہ پاک نے مقام نا عطا کیتا ہے اللہ پاک نے عظمت نہیں عطا کیتی ہے چلدا مکے پہ آئے پیران دی آواز جنت آ رہی ہے اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے قیامت والے دن جڑے اذان دیندے نے نا اللہ پاک انہاں نوں اپنے کول نوری ممبراں تے بٹھا لے گے اے کون نے جی اے نبی دی امت دے بانگے نے اذاناں دین والے نے اس واسطے کدے کدے اذان بھی کہہ لیا کرو سانو سکھ لینی چاہیے کدے اللہ موقع دے تے تکبیر بھی کہہ لینی چاہیے کدے اللہ موقع دے تے پہلی صف چ امام دے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھنی چاہیے انہاں چیزاں دی بڑی فضیلت جے بڑا مقام جے کدے اللہ موقع دے تے سجی سیر سے پہلی صف تے کھڑے ہویا کرو اللہ دے نبی نے سجی سیر نو پسند فرمایا ہے اللہ کلو دعائے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اگر کوئی ایسی ویسی گل لگے تے برا نہیں کرنا تے چنگی لگے تے عمل ضرور کرنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے وما علینا الا البلاغ